I would like to take the opportunity to thank everyone on this special day which marks our CEC's 26th anniversary. আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে অকল আমাক সাহসেই নহয়, আমাক এটা নতুন বাট দেখুৱাই দিছে আৰু সেই বাটতে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। The love and belief that you have showered over the years is the main reason of our foundation. I am very thankful to everyone who believed in us, and your wishes has kept us strong, and we promise to deliver the best. Grateful to all my staffs, my CEC Paribar, for staying strong at this time, for their tireless effort in taking online classes and making continuous process to impart education and stay truly to our ideology. Thank you very much. This message is to my directors. I want to give them a special message because at this particular time, a hard time for us, we should think in this way that after every sunset, there is a sunrise. During the period of the darkness, we should rediscover ourselves to think what we're going to do on the next sunrise. So, as we have to think only for the students, PG Borosare কথা এটা কৈছিলে যোৱা বছৰ যে আমি নিজে নাখাই হলেও আমি এমপ্লয়িজক খুৱাম। মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে আজি আমি অকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যদি ভাবোঁ যে ষ্টুডেণ্টে কি এটা ট্ৰমাত আছে আৰু কাইলৈ যদি ষ্টুডেণ্টখিনি ওলাই আহিব, আমি যেন ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে আমি ডেডিকেটলি CEC গোটেই টিমটো যিমানখিনি ফেকাল্টি মেম্বাৰ ষ্টাফ মেম্বাৰ্ছ আছে গোটেইবিলাকে কাম কৰিব পাৰে। আৰু এই কামটো অকল এনেকুৱা নহয় যে এটা কামটো আমি সেম স্পীডত কৰিম, আমি স্পীড আপ কৰিব লাগিব। যিখিনি আমি লকডাউন পিৰিয়ডত আমি ক্ষতি কৰিছোঁ সেইখিনি আমি মেকআপ কৰিব লাগিব। এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনো টাইম টেবুল নাথাকিব পাৰে। ষ্টুডেণ্টে যদি ইনষ্টিটিউটত আহে ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে নোটছ লৈ যাব লাগিব, ঘৰতো পঢ়িব লাগিব, আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি অনলাইন ট্ৰেইনিঙো কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগিব। আৰু সেই ধৰণে আমি ষ্টুডেণ্টক উই হেভ টু গিভ দেম দ্য বেষ্ট। To give them the best, we have to prepare ourselves. So this is the preparation I think we have done. We have done enough preparation and we've been doing also. But this is the time to give. And I wish all the directors will be very positive. They'll think for the students and nothing else will come in their mind. We will be coming over this crisis period. Thank you.